Tinggi-tinggi pohon cemara setinggi tiang Istana Raja. Salam pembuka awal bicara. Selamat datang kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Barisan Jawatan Kuasa Program Industrial Talk at UiTM Johor 2023 yang diketuai oleh Puan Nuraisha Abdul Aziz, yang dialu-alukan Encik Nik Muhammad Faris bin Nik Sukri serta para hadirin yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke program Industrial Talk at UiTM Johor, IT Trend Nowadays, What Should You Prepare? Program ini merupakan anjuran bersama di antara Jawatan Kuasa Korporat, Alumni dan Media, Kolej Pengajian Perkomputeran Informatik dan Media, serta Perpustakaan Tun Dr. Ismail UiTM Cawangan Johor. Saya Wan Nur Hafizah binti Muhammad merupakan moderator anda pada hari ini. Untuk makluman semua, Industrial Talk at UiTM Johor adalah projek yang menampilkan pihak industri bersama warga UiTM Cawangan Johor. Projek ini bertujuan untuk mengurangkan jurang di antara industri dengan universiti, seterusnya memberikan impak positif kepada pihak berkepentingan seperti para pensyarah, para penyelidik serta para pelajar. Sebelum kita mulakan webinar kita pada hari ini, eloklah kita mulakan dengan membaca Al-Fatihah untuk memberkati majlis kita pada hari ini. Al-Fatihah. Ya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulakan, izinkan saya menerangkan beberapa perkara. Pertama, link untuk pendaftaran dan sijil penyertaan akan diberikan di akhir program ini. Jadi kita minta para peserta untuk sentiasa alert dan bersama kami sehingga akhir program untuk mendapatkan sijil penyertaan. Kedua, sekiranya para peserta mempunyai sebarang soalan untuk diajukan kepada panel kita pada hari ini, bolehlah tinggalkan di ruangan komen YouTube ataupun di ruangan komen Facebook. Dan untuk makluman juga, sesi hari ini lebih ke arah perbincangan dan perkongsian pengetahuan berkenaan dengan trend teknologi terkini yang selari dengan perkembangan dan keperluan industri. Dan apakah persediaan para pelajar sebelum memasuki industri, terutamanya kepada para pelajar yang akan menjalani latihan praktikal di industri. Justru kami mengalu-alukan sebarang soalan yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu IT Trend Nowadays, What Should You Prepare? Okay, before we start our talk today, I would like to introduce our panel, a little bit of background of our panel. His name is Nik Muhammad Faris bin Nik Muhammad Sukri. He's graduated from University Technology Malaysia back in 2004 in Bachelor of Science Computer, major in Computer System and Communication. He's also Microsoft certified in Azure, IT Professional, Solution Associate, Tech Specialist, ITIL and Cisco Certified Network, Solaris and Oracle. And he has over 18 years extensive experience in technical, ICT infrastructure and productivity. So recognized as a self-driven and innovative professional with exceptional capabilities to motivate and spur team members towards
delivering breakthrough. So thus, based on his very good experience, we believe he is the right person to share about IT trend nowadays, the challenge, and what kind of preparation that students need to do. Jadi kita ucapkan selamat datang kepada Cik Faris. Terima kasih kerana sudi bersama kita pada hari ini. So sebelum kita pergi lebih jauh pada topik kita pada hari ini, boleh saya minta untuk Encik Faris kongsikan apakah tugasan Encik Faris sebagai seorang IT consultant, perunding IT, dan bagaimanakah nature kerja Encik Faris? Silakan Encik Faris. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang rakan audiens semua. Okey, pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak UiTM kampus Johor, cawangan Segamat Puan. Ya, betul. Okey, atas jemputan ni saya berasa teruja lah untuk berkongsi dengan rakan-rakan pensyarah saya yang baru ni, baru kenali, dan juga adik-adik pelajar UiTM. Puan, boleh saya tahu ada student daripada kampus lain tak join? Just nak tahu roughly lah. Adakah ini fokus dia Segamat saja? Hari ni kita open kepada semua Encik Faris. Okay, alright. Okay. Kita open satu Malaysia, kita open hari ni. Alhamdulillah. Okay, nak menjawab soalan Puan Fit tadi. Okay, pertamanya basically dari segi pengalaman, saya ni seorang teknikal yang terlibat dalam industri ICT. Alhamdulillah selama hampir 18 tahun dalam dunia ICT. Saya punya focus is on the infrastructure services. So basically whatever on the technical daripada end user, PC, laptop, networking, server, storage and whatever on the related infrastructure is under me lah. So hopefully I can share with all of us here the best information yang based on saya punya experience selama 18 tahun dalam projek ICT. Okay, basically tugasan saya di sini sekarang ni for first 10 years saya involved dalam area technical. So basically saya on the ground punya orang. So kalau Puan Fit nak tahu saya secara detail, basically saya ni orang di belakang tabir. So saya jarang berada di depan tabir. So kalau katakanlah pihak sistem, pihak aplikasi yang menggunakan sistem ni, mereka menggunakan dengan begitu senangnya. Kami di belakang tabir ni kena make sure everything is alright. So kami ni bersengkang mata daripada siang malam, kena make sure operation tidak terjejas. So ini secara umumnya. So along the way, next 10 years saya dah mula terlibat dalam leading project. So basically I'm heading the technical team. So saya dah more kepada managing resources, managing client. So now alhamdulillah saya boleh berkongsi dari segi infrastructure, component planning, design. So I'm focused on that now. Okay, so kiranya kita start, Cik Faris start with the background dulu kan, dari belakang dia underground, lepas tu barulah sekarang so, sampailah jadi IT consultant. I think panjang perjalanan selama lebih kurang 18 tahun. Jadi kalau tengok daripada segi setelah 18 tahun Encik Faris terlibat dengan IT, asal IT ni, dalam IT, bidang IT, bagaimana Cik Faris melihat kepada trend IT di Malaysia pada masa kini? Maksud saya tu kalau kita compare perkembangan teknologi berbanding dengan hari ini berbanding dengan 5 tahun yang lepas. Saya tak ambil lah 18 tahun yang lepas, kita ambil 5 years kan? So bagaimana perkembangan teknologi di Malaysia? So alhamdulillah daripada observation saya, so for the last 5 years ni basically alhamdulillah our direction towards digital transformation even by government or private sector memang bergerak ke hadapan. So apa yang saya notice, even saya background saya adalah dalam project government sector. So apa yang saya for the last 5 years actually government now dah align dengan apa direction IT globally, which is ada 3 area yang saya akan cover lah pada petang ini. So in terms of private sector, they also move up dengan cepat untuk make sure that they are adapting the new technologies, new structure, new processes.
So this is where saya nampak kita adalah dalam on track lah. So basically kita pelayaran kita dalam negara kita, even dalam negara kita ni on IT memang kita dah bergerak laju lah ke hadapan. So saya akan share detail. Okay, saya menarik tu sebab saya bila dengar tadi Cik Faris kata you have 3 types kan yang you nak share about the perkembangan teknologi tu. So kita nak tahu dengan lebih lanjut berkenaan dengan perkenaan, and I believe ini adalah apa yang kita tunggu untuk kita punya perbincangan kita pada hari ini. Jadi saya minta untuk para peserta, kalau you all kita dengar presentation daripada Cik Faris nanti, perkongsian daripada Cik Faris, if you think you have any question yang berkaitan ataupun nak selit masuk nanti soalan, tak ada masalah, we will read through your question. Just drop by sahaja soalan-soalan tersebut dan kita akan baca. Dan Cik Faris, mungkin kita boleh di sepanjang kita punya presentation nanti, mungkin kita boleh interrupt lah dengan soalan-soalan daripada peserta kita. Boleh insyaAllah. Okay. So InsyaAllah. saya serahkan pada Cik Faris dululah untuk mulakan perkongsian. Silakan Cik Faris. Okay, terima kasih Puan Fit. Okay, saya share. Okay, tajuk diberi IT trend nowadays, what should you prepare? Basically kalau tanya saya, honestly this is heavy topic sebenarnya Puan. Okay, so saya cuba simplify content supaya all of us dapat at least dapat something lah petang ni. Session petang ni fruitful for everyone. Okay. Silakan Cik Faris. Alright, terima kasih. Okay, konten kita pada hari ini, 3 saja. Tapi saya cuba elaborate Okay, Malaysia hari ini, trend IT terkini dan what's next. So apa yang kita perlu plan dalam kita punya career path ataupun dalam untuk adik-adik student. So apa anda perlu get ready untuk next 3 years, next 5 years. So dalam dunia IT ni. Alright. Okay, Puan Fit, saya share basically this is some inspirational punya tips ni lah daripada saya. So just to share with everyone, orang berjaya mereka pantas bertindak, ambil risiko, berani ambil langkah pertama, sentiasa upgrade diri mereka. Jadi alhamdulillah kalian, anda semua yang hadir pada petang ini beruntung lah. So saya harap dapat begitu banyak manfaat petang ini. So dapat sharing daripada saya. So daripada ilmu ni, anda semua ni berada dalam satu majlis ilmu yang mana boleh guna ilmu ni berdasarkan pengalaman saya. So then boleh plan forward macam mana atau bagaimana anda nak move on lah dalam dunia IT ni. So alhamdulillah kita dalam sesi yang tepat lah pada petang ni. Ini tips daripada saya lah, sekadar tip ringkas. Okay, Malaysia hari ini, apa ni berita hari ini Okay, adakah berita pada petang ini? Okay. Alright, okay, saya share. Apa yang berlaku dalam negara ni? Saya tanya Puan Fit So agak-agak isu apa saya nak bawa? Isu apa hari ni? Okay, audience kalau nak bertanya ataupun nak cuba jawab, sila type dalam ruangan komen. So mungkin saya boleh cuba mungkin jawab. Kita bagi 30 saat, kita tengok kita punya respon daripada para peserta kita. Okay, ada so, kalau tepat jawapan hadiah, sila minta dengan Puan Fit. Okay, ada yang jawab. Okay, big data. Nazir Yahaya cakap AI. Puan Nuraisha cakap big data. Okay. Oi, semua dah canggih ni. AI ChatGPT. That's memang big issue sekarang dekat Malaysia pun. Okay, cloud computing. Artificial intelligence. Okay. Alright. Oi, semua dah advance topik ni. Okay. Saya sebenarnya saya nak go to basic. Actually, Cik Faris, good that kita dapat respon daripada peserta kita di mana mereka sebenarnya alert dengan apa yang current issue dekat Malaysia kan. Okay, back to you. Okay, alright.
Sebenarnya jawapan ni saya tak dapat jawapan yang saya nak. Okey, sebenarnya Oh, saya okay. cerita isu COVID. Okey, why saya nak kaitkan apa yang berlaku di negara kita ni dengan apa direction digital transformation. So saya cuba bawa anda semua kita back 2-3 tahun lepas Okey, ingat tak semasa berlaku krisis pandemik pada Januari 2020 permulaan kes COVID di negara kita. Okey, yang mana krisis ni kickstart kickstart Okey. Okey, apa yang berlaku? Yang kedua, so bila berlaku COVID impact kepada kita, even saya, mungkin Puan Fi ataupun anda semua di luar sana, kesan kepada masyarakat global, kematian, trauma, so Betul. yang mana ada berlaku kematian ahli keluarga, so kita dapat saksikan setiap hari kes meningkat. This is impact to us lah. Then what happened dalam ekonomi? So ekonomi negara kita, even ekonomi globally, so business tutup, diberhentikan kerja, syarikat downsize. Saya pun adalah salah seorang Puan Fit yang terimpact daripada COVID, yang mana company tak boleh sustain, so kami terpaksa kurangkan staff dan saya juga terpaksa reduce saya punya monthly expenses, salary dan sebagainya. So masa tu saya rasa everyone akan berjimat cermat Lah. dan kita tak boleh affected lah. So this is what happened to us masa 3 years back. So dalam masa 3 bulan tersebut. So daripada situ apa yang saya perhatikan so it's a trigger our technology untuk change, which is dah mula berlaku transformasi digital. So daripada March 2020 sehinggalah sekarang, which is now May 2023. So kita dah bergerak begitu pantas. So kalau saya rasa, kalau even pihak Puan pun pembelajaran pun terpaksa di online kan. So kita tak boleh face to face dengan student. Kalau adik-adik yang berada dalam audience sekarang, mungkin kalau first or second year sekarang, mungkin anda tak merasai face to face class. So bila masuk je daftar je terpaksa online. It's a very bagi saya agak very challenging at that particular time masa kita start, right? Yeah, correct. So challenging then mungkin saya tak kata unfortunate, tapi adik-adik tak dapat merasai pengalaman berada di dalam kelas, belajar face to face, berbincang, berdiskusi. So even saya pun, saya tak boleh datang ke office, saya kena bermeeting dengan customer secara online, menggunakan tool-tool yang available pada masa tersebut sehinggalah sekarang. So the moment that happen sampai sekarang, basically kita notice banyak perubahan berlaku dari segi people, process, teknologi. So banyak teknologi digital dah diperbaharui, di-upgrade oleh pembekal lah. Contohnya provider Microsoft, Google, even Zoom tool, dia upgrade dia orang punya tools untuk memberi kemudahan kepada kita untuk terus bekerja, terus berkomunikasi sesama kita dan upgrade our skill lah dalam digital teknologi. Okay, alright. Okay, this is Malaysia hari ni cerita Malaysia hari ni so betul. Kita kena jaga SOP selingan Puan, kita kena jaga SOP juga Okay, what's next? Okay, ada 3 gambar so saya punya konsep petang ni saya share, saya cuba kaitkan dengan relate our life, dan saya cuba masuk semula dalam kita punya IT industri lah. So kalau based on jawapan tadi, AI, scammer, cyber security, saya akan letak later Okay. So saya nak drive our session towards a journey daripada apa yang berlaku, apa kita perlu buat, dan what is our direction lah. This is how saya akan drive all of us here. So daripada situ berlaku perubahan gaya hidup. So yang mana kita kadang-kadang kita tak nak keluar, kita nak duduk rumah, kita berada dekat rumah. Contohnya tengah hari ni saya order makanan daripada Foodpanda. So saya tak nak keluar. So perubahan tu berlaku for all of us here. So bukannya saja Puan Pik pun sama. Saya rasa memang saya percaya pun sama. Sebelum ni lepak mamak tengah hari kan, boleh makan lunch lepak mamak. But now we have, you use the digital actually. So but there is a negative as well lah. So kita jadi malas lah sebenarnya. Malas bergerak.
Okay, alright. So the second point saya nak share dengan all of us here is pekerjaan. Yang mana dalam dunia pekerjaan ni telah berubah sama sekali, iaitu daripada kita bekerja secara normal, kita datang ke office, kita datang ke tempat klien, di office klien, kita attend meeting physically. Now perubahan tu berlaku yang mana kita boleh bekerja di mana-mana, anywhere. As long as kita connected to internet, then kita boleh work. Okay. Betul. Even lecturer kalau tak perlu handle face to face class, so lecturer boleh conduct online class. Online So class, sama je. yeah. So semua pekerjaan, semua kebanyakannya yang melibatkan IT akan change dia punya method now. Okay. Then okay, next. Communication. So what happen now, kita dah maximize, kita utilize teknologi untuk communicate. Even sekarang kita menggunakan platform StreamYard, kita gunakan YouTube, kita gunakan Facebook untuk kita communicate antara saya dengan Puan Fit, dengan team, and also dengan rakan-rakan adik-adik, audience kita. So kita connected anywhere, everywhere, tak kira anytime. So perubahan ni, 3 area ni berlaku yang memudahkan kita dalam dunia IT ni. So even memudahkan kita dalam kerja-kerja seharian lah. Okay, this 3 area. Okay, so apa yang kita perlu buat dalam kita terjun dalam dunia digital ni? So of course lah, kita kena lihat peluang sekeliling. So kita kena grab the chance, apa yang ada di tangan kita, kita kena move on. So kita tak boleh lah masih orang kata apa, sebagai katak di bawah tempurung, kita duduk tunggu, tak boleh. So adik-adik yang menyaksikan session ni, cuba look forward. Okay, daripada sesi ni, cuba plan now apa yang kita nak jadi next 3 years, next 5 years after kita grad. So even rakan-rakan saya dalam industri, kalau ada di sini rakan-rakan IT, so kita kena look forward because teknologi akan tetap berubah dengan pantas hari ke hari. Okay, so what should we do is kita kena belajar lah, upgrade ilmu. So bertani is a one session yang informal yang saya kongsikan dengan semua lah. So hopefully akan membantu. So kita kena make sure kita catch up whatever technologies, so processes yang di-adapt dalam dunia di luar sana. Okay, dan kita kena sentiasa keep doing something lah good, especially macam saya, Confit, saya punya style basically kita should contribute to our nation lah. So whatever skill kita ada, nanti katakanlah adik-adik yang lepas grad, so bekerja, kita kena ingat kita ni kena should contribute back to our nation untuk develop our country to become a better country lah future nanti. So kita ni kita gunakan segala platform, whatever platform dalam kita punya left, right, front, back, atas, bawah, kita make sure kita maximize it dan kita guna untuk benefit of community jugalah end of the day. Encik Faris, kalau saya boleh mencelah sekejap kan, bila kita cakap tentang orang industri, dia memang dia concern, dia alert dengan perubahan skill dari segi you kata you grab the chance, kita belajar and upgrade ilmu, skill dan sebagainya. Jadi bila kita back to sebagai seorang contoh, sebagai seorang researcher, seorang penyelidik terutama dalam bidang sains komputer, kan, sains komputer, IT, apakah cabaran yang dihadapi sebenarnya oleh kebanyakan researcher, terutama apabila berdepan dengan perkembangan teknologi yang bergerak pantas, dan how to overcome with it? I faham, I believe it, upgrade ilmu tu penting, tapi selain daripada itu, apa yang patut mereka lakukan? Sebab kita bila di dalam universiti, contoh researcher di peringkat universiti kan, okay, terutama bidang sains komputer ni, mungkin kadang-kadang kita tak seiring dengan industri punya teknologi. So apa pendapat you? Apa cadangan you untuk to overcome perbezaan teknologi itu, perbezaan antara universiti dan juga di industri? Okay, bagus soalan ni. Okay, saya akan jawab sebenarnya dalam next. Puan dah tanya
Cepat sikit. Okay. Okay, basically okay, just jawapan saya untuk di bidang akademik. So contohnya di pihak universiti. So apa Mm, yang saya boleh cadang basically collaboration, do a collaboration with mm, principal. Let's say mhm, macam the way we drive our team, our company, so we do mm, a collaboration dengan principal. Principal means what whoever player in the market. Contohnya Microsoft, mhm, mhm, Azure, Google mm, team ataupun HP, Dell. So mhm, they are the driver of the technology. So they mhm, have their own researcher, their own technologies yang do some advanced research. Contohnya macam AI kan, AI. mm, mm, So saya bagi example on the infrastructure, HP infrastructure. HP is mhm. a provider for hardware. Okey, betul. So what they are doing now, actually they do a development of the AI solution whereby uh, on the monitoring punya part. Monitoring mean katakanlah kita nak make sure that our system always available 24/7. So they Okey. have a team do advanced research and do testing and do find out any other good tools outside there, then collaborate with them. Then they build up their own product, then they Mm, provide to all of us here. So what we can mhm. do is kita boleh get them to do a sharing with us what is the latest trend, seperti mana session kita pada hari ini is a good Naam. session. Okay, so they will share their product. It's Mm, okay. They can share. Even though katakanlah saya is a Microsoft experience, cepat. so I Ya. can get the open source punya resource untuk to share their what is their direction on the IT, on Mm, the digital transformation. So mm, we just learn from them. Then we see how we can merge whatever that we have now. Contohnya puan macam contohnya programming. Dulu saya masa saya ah, belajar Pascal programming, mhm, mhm. C programming. So now dah move on kepada Python. Macam So dah obsolete kan uh, kat industri, macam dah obsolete kan, macam dah tak ada. tak ada dah. Okay, so collaboration is a key lah bagi saya. Is Ya. a key thing that kita kena buat lah zaman teknologi digital, because we Mm, are connected everywhere. So we are easily connected. Even today, kita dah connect with, I'm not sure how many people audience yang kita ada sekarang, tapi we are connected everyone, mm, anywhere now. So kita can get them betul. to share. So this is So meaning that for the key is collaboration. Okay, they yeah. must have some Mm, collaboration between the industry and also the university. Kan, kita sama-sama yeah. memerlukan sebab I think from the university part kita adalah feeder kepada industri. Tapi Yes. untuk Mm, kepada teknologi terkini, we should grab apa sahaja pengetahuan, ilmu yang boleh diberikan daripada industri kepada kita untuk kita fit pula kita punya pelajar kita. I believe that. So collaboration is yeah. the key ya. Okay, betul-betul. Betul. Thank you. So boleh Okay. teruskan Cik Faris? Alright. Um, Okay. okay, sekejap. Cik Faris, boleh kita Okay. tengok satu soalan di sini. Kalau kita boleh jawab sekarang ataupun kita mungkin hold dulu, kita baca dulu sekejap. Mm-hmm. Madam, I want to ask, how can students learn more about cloud computing and gain practical experience in deploying and managing cloud infrastructure? Okay, very good question. But then I believe mungkin after this, Cik Faris, kita boleh jawab soalan ni mungkin selepas, right? About Okay. cloud Okay, ya computing. betul. Okay, after this, Actually saya dah sediakan jawapan ni. Oh. Saya sediakan jawapan. Sama. Okay, Okay, so good after this question. then, Okay, dari Ashraf. Ashraf dulu. Okay, kita pin lagi Okay, sekali alright. nanti soalan ni. Alright, Alright, okay. So saya continue Puan. Alright. okay. Okay, just a quick intro So this is a introduction from me lah. Okay. Okay, benda Puan dah share saya punya profile. Yeah, Okay, please. saya Muhammad Please, Faris. kita tengok lebih lanjut tentang Cik Faris. Okay, so this is my experience as a technical IT. Saya fokus on hardware, software, server, and also services, latihan. So saya do training for public lah, for corporate lah. Okay, then now my role actually as a consultant lah. So I also doing the hands-on work lah to make sure that saya available dalam market lah. So kita tak boleh lepas Puan, this one Betul, technical. betul. Alright. Okay. Then
on the experience wise, saya dah 18 tahun Alhamdulillah dalam IT technical. So basically almost 90% my experience with the government project. So Alhamdulillah saya tahu sedikit, actually saya dah familiar dengan what is the direction by the government, by Mampu. Actually Mampu is the one that drive the IT initiative in our country lah. So from that experience, so we do improvement lah to our client lah. Okay, the last one basically, so that's why saya highlight community is the most important for me lah. So even though saya aktif dalam IT, tapi saya do some activity outside there, so contribute back because kita have to contribute to public community. So this is 3 area dah saya cover lah. Okay, alright. Okay, this is kita dah nak masuk ke topik yang kita supposed to handle petang ni. Okay. Right, saya proceed puan. Silakan. Okay, COVID lagi. Kenapa COVID? Saya highlight. Okay, agak-agak kenapa saya share data ni. Okay, this is a 2020 punya data. This is 2021 punya data. Then this is a case active. Okay, basically saya just pick up the old data. Okay, kita tak masuk lagi technical saya nak kita relate dulu whatever happen around us. Okay. Okay, ada sesiapa nak jawab apa yang kita boleh dapat daripada slide ni? Saya tanya balik adik-adik audience. Okay, mungkin para audience kita nak cuba jawab apa relationship bila Cik Faris sharekan tentang statistik COVID-19 ni. Start daripada 2000 berapa tu? Ada early year of 2020 lah. 2020. 2020, 2021 and current. Anybody? Saya notice ada soalan dekat chat. Banyak soalan Cik Faris. Okay, saya cuba pick up nanti. Saya akan compile, saya cuba recap. Okay, anyone nak cuba jawab, just type. So salah tak apa, kita belajar. Saya pun belajar banyak daripada sesi petang ni lah, daripada Puan Fit dengan team. Okay. So, ada siapa nak cuba? Jom jawab. Kenapa? Tak apa, salah. Kenapa saya share this one? Kenapa share? Kenapa Cik Faris share kita punya statistik ni daripada tahun ke tahun dan apa yang you dapat from here? Anybody? Oh, stay safe. Oh, okay. Stay safe. Okay. Betul juga tu maksudnya case masih ada, kena stay safe. Betul juga. Okay. But then what is the relationship bila kita sebut tentang this data, this statistik dan juga data ni main peranan untuk apa? Okay. Oh, mungkin maksud Noliza tadi tu maksudnya bila kita ada this statistik diberikan kepada rakyat, semua orang boleh nampak, so semua orang akan berjaga-jaga. Mungkin daripada data ni. Yes. Macam itulah kot kan. Saya interpret sendiri ni Okay. Nampaknya tak ada jawapan kita jawab lah. Saya tolong jawab lah. Okay. Takut saya salah tu. Tak apa, jangan takut salah. Kita belajar. Jawapan dia decision making. Good, Cik Nazir. Decision making. Okay. Alright. Decision making. Yes. Okay, maksudnya betul saya interpret tadi tu. Tapi betul. Betul salah saya tak tahu. Actually semua jawapan betul puan. Tak ada salah. Okay. Supaya kerajaan mudah buat buat keputusan. Okay. Kalau kita perasan dalam screen ni saya share, actually is a dashboard. So this is a dashboard basically. So dashboard ni means that output kita yang kita lihat day to day, which is rakyat, us, kita lihat di kaca TV, di kaca di media sosial, di Telegram group. So every day kita nampak day to day punya statistik. So statistik yang dapat daripada seluruh negeri, daripada seluruh dunia dan dipaparkan dalam bentuk dashboard, which is data yang kadang-kadang kita boleh consider as unstructured and also structured. Okay, the source come from everywhere. So this is data yang sangat penting kepada Kementerian Kesihatan untuk mereka do massaging to their data.
So they do calculation, so they do a statistic every day. They do a comparison case sama ada hari ni naik atau turun. So apa yang what is the population yang impacted, so umur berapa yang impacted, di negeri mana yang paling banyak. So semua dipaparkan dalam dashboard, which is dalam kes ni saya nak kaitkan dengan one of the component yang kita akan cover ni, which is big data sebenarnya. So data is very important now. So kalau all of us here perasan kenapa big data, AI is people are saying about AI, big data, AI, duk ulang. So because this is one lah. So we need data untuk do some reporting untuk membantu kita membuat decision lah, which is betul tadi, supaya kerajaan buat kan. So contohnya katakanlah case bila sampai certain threshold, so government should decide whether should stop cross border ataupun cross country. Yes. Even university, contohnya katakanlah certain cases happen, universiti tak membenarkan pelajar untuk datang ke kampus. So from the dashboard, from the data, is very important untuk mereka decide lah. So this is one area that kita akan cover sebentar lagi. So ingat firstly data. So saya bercakap tentang data. Saya tak touch detail. So saya tahu kalau dekat sini kita ni kalau saya sebut technical jargon memang akan hang lah. Kita hari ni audiens kita pelbagai kan. Jadi kita berbagi secara apa yang layman boleh faham, orang biasa boleh faham, dan at least kita dapat something from our discussion today. Itu yang paling penting sebenarnya. So it's easy to us untuk kita relate lah. So why kita perlu data. So kalau macam contohnya katakanlah adik-adik, tuan-puan semua menggunakan Microsoft Excel untuk menyimpan data-data kita, katakanlah inventory. So this is important untuk kita decide later. Katakanlah kita nak buat something advance punya output ke summary. So see, data is very important untuk kita take care dalam masa sekarang ni. Okay, saya go to the next next. Okay, right. Okay, kita dah masuk sedikit technical. Okay, apa inisiatif Malaysia Data Center Region? Agak-agak siapa tahu? Apa ni data center region So, tapi pertama diorang nak tahu juga what is Malaysia Data Center Region ni, Cik Faris. Okay. Kan? Kita introduce sikit lah. Alright. Okay. Okay, another area which is kita consider this is under infrastructure lah, technical lah. So data center region, this is maksudnya kita nak letak data aplikasi kita dalam premise kita. Okay, dalam saya cuba relate dengan environment kita kat sini, which is okay, sebagai contoh UiTM campus Johor, cawangan Segamat. Okay, katakanlah UiTM Segamat mempunyai aplikasi pelajar-pelajar hanya daripada Johor. Okay, ada aplikasi tersebut. Tetapi aplikasi tersebut dibangunkan dan diletakkan di UiTM Shah Alam, which is outside daripada Johor. Okay. Okay, kita tengok pada environment kita Okay, now okay, bila katakanlah direction daripada pihak pengurusan UiTM Segamat mengatakan, kita perlu letak data locally in our premise. So meaning to say that kita have to develop our own pusat data ataupun server room di premise Segamat. Okay. Then polisi ditetapkan segala data melibatkan UiTM Segamat Johor, harus ataupun mandatory diletakkan di premise kita saja, dan kita tak benarkan kita expose keluar even di negeri-negeri lain. Yes. So meaning to say that kita have to bring the application atau sistem ke premise kita, ataupun new initiative daripada UiTM Johor untuk bangunkan sistem baru, katakan sistem pendaftaran pelajar untuk Johor. Dan polisi menetapkan data tersebut perlu diletakkan di premise Johor. So apa yang perlu dibuat, kita perlu bangunkanlah data center, pusat data dalam premise tersebut. Johor tu sendiri. Yes. So
kita relate semula kepada negara kita, our country. So what happened now, daripada 2021, the moment 1 year later after COVID impacted us, so the government actually make initiative to with collaboration with Microsoft. Dalam kes ni ada dua player lah, saya share dua player yang dah melakukan inisiatif dengan our government, which is they will provide the data center for the purpose of the anyone in Malaysia. So especially for the government ataupun any SMEs, businesses. So whoever that have rule untuk katakan menggunakan data center hanya di Malaysia, so they are providing the infrastructure in our country. Then any client, so dia client boleh letak deploy application system dalam di locally di our country lah. So I have one friend bekerja di outside lah. So di mana negara tersebut dia bekerja dengan that country lah. So basically just to share with everyone here. So what happened is untuk dia manage data tersebut, so they have to be in that country. So data tu dia tak benarkan untuk diakses daripada luar. So untuk beliau rakan saya ni akses data daripada untuk negara tersebut, so he has to be located on that country, in that country. So this is what happened in terms of policy. So kenapa perlu data center region Malaysia? So to fulfill that direction lah, the policy lah by the government. So untuk retain data only di Malaysia. So this is one of the reason that Microsoft, AWS, we do investment to locate the data center in the Malaysia region. So kita boleh secure our technically kita boleh secure locally lah in Malaysia lah, instead of kita park outside di region lain, contohnya di Asia Pacific, di Hong Kong, di Singapore dan sebagainya. Yelah, macam Johor punya data center, even Johor ada juga yang certain company yang park the data dekat Singapore sebab very near kan. So understood, faham. So in term of bila kita cakap tentang Initiative Malaysia Data Center Region ni, maksudnya dari segi security of data tu, adakah tujuannya salah satunya untuk menjamin data security tu sendiri? Yes, this is one of the area yang concerned by the government lah. So this is why the policy that to retain data only locally in Malaysia. So technically kita akan protect, dan dari segi dasar, so this is one of the reason why the provider, the principal do engagement with our government to build up the data center in Malaysia lah. So actually daripada sini, so dia sebenarnya dah membantu our country untuk bergerak lebih jauh lah dalam dunia cloud computing. Okay, this is area yang kedua saya akan cover nanti. So basically data center actually one dalam cloud computing nanti saya akan touch. So saya nak kita clear apa yang berlaku. So data center dah masuk di Malaysia. So ada peluang pekerjaan untuk adik-adik nanti. Kena belajar lah, kena improve the skill, technology, the trend. So kena make sure lah boleh pick up any of the technology yang berminat lah. Okay, alright. Okay. So the last one, the point ketiga saya nak highlight peningkatan kes cyber. Yang ni pun kita kena tahu. Okay, saya ambil keratan ni daripada valid sources lah. So scammer, one of the issue yang berlaku memang sangat tinggi lah. Scammer, saya highlight this one because saya nak relate semula dengan apa yang berlaku dalam kita punya country, ataupun mungkin some of us dah experience terkena attack. Scammer ni banyak cabang dia kan Cik Faris? Yes, betul. Mungkin sistem kena hack. Okay, bila berlaku digital transformation ni, teknologi semakin canggih. So penjenayah cyber ni mereka pun makin canggih. Kena ingat anda semua kat luar sana, adik-adik,
Kalau sesiapa yang berminat bahagian security, jangan ingat penjenayah cyber ni, dia orang tak pandai, dia orang lagi advance pada kita. Even daripada saya sendiri, daripada IT consultant, daripada anyone of us, dia orang lagi advance dari segi research dia orang, R&D. So untuk proof this one, so basically saya grab statistik daripada my cert.org.my. This is a valid source daripada provider daripada mycert.org.my. Boleh check di website ni. So yang mana statistik cases even dalam masa sebulan daripada Februari ke Mac, almost 100 case increase cyber attack ni, cyber intrusion. So kat bawah ni ada dia punya kategori. So meaning to say that dalam masa 1 bulan saja kes yang berlaku dalam di our country, di Malaysia ni, so meningkat begitu tinggi dah. Bagi saya 100 kes per month ni sangat tinggi dah. So membimbangkan lah. So, kalau kita tak cakna dalam aspek cyber security ni. Yeah. So even though pada bulan April ni penurunan lebih kurang saya rasa dalam 10 dia ada figure di sini lebih kurang 10 to 20 quantity, tetapi still tinggi. So saya jangkakan trend ni dia tak akan turun. Dia akan sama ada static atau akan terus meningkat. Because they are also improving themselves untuk menyerang kita di luar sana. Bila Cik Faris cakap dia takkan turun, dia akan sama ada statik atau naik, itu membimbangkan sebenarnya. Betul? Ya, betul. Membimbangkan. Tapi bila kita cakap tentang peningkatan kes serangan cyber, I think on the technical part, yes, definitely you need to improve dari segi security, sistem dan sebagainya. Tapi on the other part, I think kerajaan atau kita sendiri perlu aware, perlu tahu tentang kes serangan cyber ni supaya kita pun boleh berjaga-jaga. Like the easiest one, kalau kita guna public wifi, kita kata kan, you use the public wifi and then you do the online transaction, for example, this is pasal lupa nak clear cache dan sebagainya. Salah satu benda mudah yang boleh menjebakkan you menjadi mangsa sebagai daripada scammer ataupun hackers, kan? Betul tak? Betul. So I think betul. From both part lah, not only from the technical, mungkin Cik Faris akan bercerita tentang on the technical part kan, what should you do to improve the system dan sebagainya. But then on the other part, kita semua kita ni pun perlu aware about this sebenarnya. Right? Yeah. Basically, this is a area ketiga yang saya highlight. So yang mana demanding untuk kita kuasai lah. So kalau adik-adik yang berminat, so this is a very good opportunity untuk kita start doing some research, improving ourselves dan set a direction. Katakanlah nak jadi cyber officer. So help the government, help our country, help our community to reduce the numbers. Bukan apa kita ni beginta pada because saya honestly pun saya tengok ni saya takut everyday macam saya ni, kita on IT background, kita aware. Even Betul. Saya pun, walaupun saya aware, saya pun kadang-kadang terlepas juga. Betul. Yeah. Dan satu lagi bila kita sebut kalau kita pelajar dia suka dengan hackers, hackers kan. So basically macam I selalu pesan pada pelajar, kita hackers ni ada hackers yang baik, ada hackers tak baik. Actually it's good to have knowledge to become a hacker. Sebab from there you boleh you tahu how to deal, how to overcome when there's problem bila ada berlakunya sistem hack contohnya. So saya nak Cik Faris nanti selitkan sedikit tentang hackers yang baik ni untuk memberi juga motivasi kepada kita punya pelajar. Okay, bukan hacker tu bukan semestinya dia tak baik. Okay, on the good part. Okay, on the good part, why they should know how to become a good hacker. Nanti Cik Faris jangan lupa masukkan sikit. Okay. Saya take note. Okay. Puan remind saya, takut saya terlupa. Okay. Alright. Okay, basically these are the 3 areas yang saya nak saya share supaya kita aware apa yang berlaku di sekeliling kita. Kita as a even IT or non-IT student, even mathematical student, tak kisahlah whatever background, our background, we have to know
on the IT side. So the trend, Betul. what happened in the dalam dunia internet ni. So kita kena tahulah, so that kita pun responsible untuk bantu mereka di luar sana daripada kes-kes macam ni lah. Okay. Alright, saya continue puan. Silakan. Okay, so kita renung sejenak. Take a few second. Saya nak share, saya nak relate semula dengan kita, diri kita. Saya banyak sesi petang ni kita pergi keluar, kita tengok diri kita, okay, kat mana kita. So that kita tahu, oh rupanya kita masih jauh lagi nak ke depan ni. Okay. Soalan, siapa yang tahu this is apa, device apa ni? Siapa yang boleh jawab memang sezaman dengan saya lah. I tak nak jawab, nanti kata I pecah rahsia. So anyone boleh jawab dekat ruangan chat. Yes. Siapa yang familiar atau tahu, pernah menggunakan, pernah experience it, then just share. Okay. What is that? Soalan senang. What is that? What is that? So ada reason saya tanya ni. Okay. Reason nanti kan kita baru tanya what is that. Okay, alright. Okay. Tahu, Muhammad Azhari jawab. Muhammad Azhari mesti 310. Muhammad Azhari, Siva, ni kita sezaman dapat gaya ni. Nokia handphone. Okay, mata-mata Okay. Alright. Mine kita dulu. Ini zaman-zaman kita lah ni. Zaman-zaman kita lah ni, Cik Faris. Okay, so siapa yang jawab ni bagus. So kita tahu apa yang berlaku pada masa tersebut. Not a smartphone. Yeah, I like that. Mungkin kita boleh jawapan Nolita. Not a smartphone, that's true. Okay. Ni rakan-rakan sebaya saya semua ni jawab ni. Okay, alright. Okay. So, di mana kita? Okay, saya terus sambung Okay, alright. Okay, teruskan. Okay, so now, adik-adik yang tak merasai zaman ni, this is where we are lah masa that time. So saya pernah menggunakan, saya pernah beli, saya pernah experience rosak ke, tukar bateri. Okay, now adakah model ni berada dalam market ataupun adakah masih diguna pakai? So boleh jawab adik, anda semua boleh jawab lah. So di mana kita sekarang? Of course lah, kita in the smartphone punya era lah. So dah banyak perubahan. Okay, ini menunjukkan kita align dengan trend terkini lah. So that's the good thing of the technology. So saya tak sure lah ada lagi tak yang pakai. Okay, alright. So kita just relate lah. So kita sekarang, then kita ada tak perubahan yang kita buat dalam teknologi, even dalam smartphone. So kita dah explore tak? Explore ni bukannya explore, maksud saya bukannya explore aktif dekat contohnya TikTok ke, tapi kita should maximize the tools. Selain daripada entertainment, kita kena upgrade kita punya tools yang lain. Ya, betul. Alright, okay, saya continue Alright. Saya seronok baca jawapan-jawapan ni sebenarnya, Cik Faris. Yeah. Sepanjang you mengimbas cakap, kenangan. I tengah tengok dia punya jawapan. Okay, mengimbang kenangan lama puan. Okay, alright. Okay. Okay, the few slides next. Actually persoalan-persoalan saya cuba timbulkan lah dekat kita semua. Even saya sendiri pun saya persoalkan balik. So di mana tahap penggunaan aplikasi digital kita di smartphone sekarang smartphone. Ni kita dah berpindah kita tak masuk lagi. Actually dia baru semi intro. Okay, ni saya tak perlu ulas ni ada. Semua orang tahu ni, Cik Faris. Okay, semua tahu Kita je pakai cetak. Student kita semua pakai ni. Semua dah pakai advance Alright. Okay. These are the tools yang kita guna day to day. Okay, kita sangat memanfaatkan penggunaan tool ni, aplikasi ni. Okay, betul. This is actually it's a good thing, but we have to use wisely lah. So dengan baik lah. So kita try maximize. Even adik-adik yang masih dalam katakanlah first year, second year. So you guys should maximize, gunakan sebaik mungkin lah teknologi ni, digital application. Because
yalah, kita janganlah kita menggunakan platform ni untuk memburukkan someone, kita do macam apa, orang kata apa, fitnah di digital punya platform. So kita jangan do something bad to anyone. So kita should guna wisely dengan baik, so that kita boleh kita tak menjadi orang yang ni lah, orang dia consider so called as, this is considered orang yang penjenayah cyber low skill. This is kita kena gunakan sebaik mungkin lah. Okay, ada soalan how do computer science and software joke together design software system, what are kita dapat soalan semua hebat-hebat hari ni. Nanti okay. Cik Faris memang kena go through one by one nanti. Kita akan tengok one by one, InsyaAllah. After this, don't worry. Okay, this is persoalan saya timbulkan lah dekat event saya sendiri. So anda semua boleh jawab So tak perlu jawab kat chat. Kalau nak jawab, okay. Next question. Di mana tahap pengenuan aplikasi productivity kita? Okay, productivity, this is of course lah. So saya believe all of us here familiar well dengan produk ni, WPX. So Word, PowerPoint, Excel. This is for the just student, share. they have to know this, right? Mesti kena tahu punya. Yes. Okay. Actually, even though this is a basicnya content, tapi it's a very important. Bila all of us move ke dunia pekerjaan ke, even kita dah after graduate, so knowing this productivity tool is very important skill yang company ataupun manager ataupun team lead outside dia lihat lah. So basically majikan ni dia melihat kita bukan sekadar hebat di media sosial, tapi kita perlu hebat dalam trend productivity juga, aplikasi productivity. Kalau Cik Faris, kalau saya boleh tanya kan, this is very simple application lah, kita katakan. Word, Excel, PowerPoint and so on. But then saya nak tanya, bila mana pelajar, contoh mereka nak hantar CV, buat resume contohnya, to be sent to the industry kan, hantar per company. Dan of course company technical lah, kalau kita kata bidang IT, company technical contohnya. So do you think they also need to include diorang punya level of usage untuk basic application macam ni? Perlu masukkan tak? Ataupun mereka hanya perlu masukkan level skill diorang untuk application-application lain ataupun software-software lain? Adakah ketiga-tiga basic application ni level penggunaan mereka pun patut dimasukkan sekali? Word, Microsoft Word, PowerPoint, Excel. Sebab you kata tadi majikan pun nak tahu tahap penguasaan mereka kan. So adakah mereka perlu include atau tidak dalam resume mereka? Tahap penggunaan aplikasi ini. Okay, bagi saya actually pendapat ni varies lah. So betul, dia ada yes and no lah. So even macam katakanlah adik-adik yang di final year, so sedang apply untuk industrial training ataupun dah baru grad dan cuba apply dalam dunia cari kerja. Okay. So basically this skill actually one of the important skill yang majikan turut melihat penguasaan kita. So dia tak perlu, kita tak perlu spell out in detail, tapi as long kita tahu, contohnya Excel saya bagi satu example, Excel. So this tool can do a very comprehensive dashboard and reporting. So the moment kita highlight we are capable to do a dashboard reporting with Excel, so our value naik mendadak. Faham. Maksudnya you point out apa kelebihan, skill yang patut ada lah, not only Excel, Microsoft Excel 10/10, but then what is the skill, apa yang faham, you need to point out. From majikan point of view, we are looking at the skill. Kita tak tengok you tahu Excel 365, kita tak tahu Excel 2013. We don't look into that angle, so we look into your skill. So the moment kita highlight, contohnya another example, Microsoft Word. So if the student highlight that they are having the comprehensive reporting with a structured Microsoft Word,
So they are increasing their value to the majikan. So majikan tengok, oh wow, this is a great. So this is a great student. There's something in this student. Contohnya Lah, we look PowerPoint. for kan candidate tu kita Ah, kita mungkin perlukan dia. Okey, faham. ah, So 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 untuk para pelajar yang tengah dengar sekarang ni, inilah antara poin-poin penting yang you kena grab daripada apa yang Cik Faris sampaikan. Bukan sekadar okey, tahu how to use it, but skill apa yang you nak tonjolkan kepada majikan, bakal majikan you tu. yeah. Okey, okey. Okay, alright. So saya just grab a few example here. Another productivity tool yang adik-adik adik-adik pelajar ni boleh cuba try to do some R&D to learn it. So this skill actually nampak simple tapi dia akan beri impact pada kita the moment kita apply kerja nanti. So bila example Trello is a project management tool yang menggunakan Kanban punya framework lah, Kanban punya which is plan kita move the stickers. So this is a digital sticker. So kalau whoever yang tak familiar, Trello is one of the good tool yang menggunakan stiker Kanban punya framework. So kita boleh paste it digitally, then kita boleh synchronize antara our smartphone and the laptop. So whenever kita spell out our skill here, so kita dah berikan satu wow impact pada majikan, bakal majikan nanti. Okay. You tahu Cik Faris, ada satu company ni, saya tak sebutlah nama dia kan. Okay, satu company ni, dia offer work from home. Okay, dia offer work from home. Tapi good thing, masa I baru mula-mula kenal dengan Trello ni, they told me that semua diorang punya meeting, everyday meeting, they have everyday meeting since work from home kan, semua work from home. Semua gunakan Trello. And then nampaklah dia punya interface dia semua menarik rupanya. Tapi sebab kita tak familiar with that, so I rasa betul lah tu sebagai pelajar, just survey, just buat research sikit, go through apakah yang terkini. And then I rasa majikan pun memang akan macam wow lah kan. Diorang tahu. Sebab kita tak offer all these thing dalam kita punya kelas. Dekat universiti mungkin kita tak ada pun ajar spesifik on how to use Trello dan sebagainya kan. Mungkin dalam syllabus, but that's good. Because why I highlight these tools this is a good start for student untuk masuk ke alam pekerjaan. So they can start with this tool first, because actually all of these tool ni yang saya letak ni actually dah banyak lagi dah di luar sana, tapi saya highlight apa yang saya saya apply lah. So this is one of the collaboration tool juga. Kita boleh consider this is a collaboration tool yang mana kita betul-betul kami betul-betul manfaatkan tool ni, then kita share the document, kita do advance punya, let's say essay formula, advance punya presentation, advance punya tender document menggunakan Word. So kita do a proper monitoring through Trello, then note taking dengan menggunakan Evernote. Yang gambar gajah ni is a Evernote lah. So on the right one actually is a tools yang we should know, then we should use it. So tak kisah nak guna Microsoft or Google or any other third party yang you all ataupun adik-adik familiar. So just explore it, then make it familiar. So because dia akan related dengan trend nanti. Sebenarnya actually apa yang saya cerita ni sebenarnya trend terkini lah. So aplikasi yang dia tak digunakan locally nowadays, tetapi dia dah diguna pakai di internet. For example these three component ni, Microsoft Word, PowerPoint, Excel. So we can use this tool online. So this is an online version. So that kita boleh do a sharing among us, among our colleagues, among students. So let's say katakanlah adik-adik student yang ada project assignment, so boleh menggunakan Excel untuk share. So just do it, then explore it. So this is a good start untuk adik-adik lah di later. To upgrade the skill. I think that's the word kan. To upgrade the skill yang ada. Okay. So far okay, so far so good Kalau so good. So far so good. So far good Okay, ada soalan? Okay.
because saya cuba elakkan kita masuk ke technical, because technical jargon ni actually very huge, so banyak. Nanti saya akan touch technical Tapi content nanti. soalan-soalan daripada audiens kita ni, teknikal ni, kita belakang kena tijab. Okay. Alright. So adakah persoalan seterusnya saya kepada anda semua, adakah kita cakna apa trend IT terkini? So now kita dah masuk lah. So saya cuba make it simple. Okay. Digital workspace. Okay. Saya pick up a few areas lah dalam digital ni. So because I show too many things. So kalau ikutkan kelas 2 hari pun tak cukup ni puan. Betul. Okay. So kita pick up this point pun dah very good enough untuk for us lah. So digital workspace. So one of the improvement compared to traditional workplace dalam era transformasi digital dan trend kini lah. So meaning that yang apa yang dimasukkan digital workspace ni, kita berubah daripada kaedah kerja yang sedia ada, meaning to say that physical face to face kepada digital platform, visualization. So yang mana kita tak lagi rely kepada physical. Nowadays kita boleh work from anywhere. So katakanlah kita tak available untuk datang ke pejabat, tak boleh datang ke kelas, kita boleh attend online session, online meeting. So no excuse lah. Cuma there is a pro and con lah dalam digital workspace ni. Okay. So bertujuan untuk tingkatkan kolaborasi pekerja, productivity, efisiensi kerja, dan untuk of course lah kita nak kekalkan budaya kerja terbaik lah dalam organisasi. So this is why kebanyakan organisasi they have their digital transformation plan, digital transformation strategy. So they have to align with the trend apa yang berlaku di luar sana, so that mereka tak ketinggalan lah. Then they can make more business lah di luar sana. Even universiti pun melakukan inovasi, so mengguna pakai teknologi, tools, collaboration ke, untuk make sure that kita boleh, universiti boleh deliver kepada klien lah. So all of us have to be in the digital workspace now. So saya cuba kupas secara ringkas. So basically untuk each point ni, so communication. So what happened in communication? So kita perlu ada skill on the communication whereby kita perlu menggunakan tool in the communication, contohnya instant messaging, email. So there is email communication is very important now. This why as a evidence, macam kita kita melakukan sesuatu kerja dan sebagai komunikasi dua hala lah dengan anyone lah. So kita have to be proactively use the medium communication ni, especially email. So saya nak bagi satu example kita ada WhatsApp Okay, saya nak tanya Puan Fit, berapa banyak WhatsApp group Puan ada? Ada berapa group kerja lah Cik Faris. Tak bisa satu. Okay. Kerja banyak. Okay, kita cakap untuk kerja Okay, contoh kerja kita gunakan WhatsApp as a communication medium untuk kerja urusan kerja. Tetapi adakah kita turut menggunakan email sebagai medium untuk kita do a recap? Contohnya katakanlah, okay, kita ada satu discussion dengan our partner, our colleague, then kita bersetuju tentang satu tugasan. Then kita kata dalam WhatsApp, okay, I setuju task ni kita buat sekian-sekian, kita submit on the certain date. Okay, adakah kita hantar email untuk mengesahkan that discussion dalam selalunya kita akan guna kedua-dua medium tu. Yes. Untuk pastikan kita dapat info secara cepat lah. So kenapa saya highlight email ada satu boleh consider as kewajipan untuk kita gunakan selain daripada WhatsApp, because there is kita akan protected in terms of communication, because email is a official communication channel untuk kita proof that we are doing the work lah sebenarnya. Tapi WhatsApp is a consider as a informal, tapi untuk discussion can.
but we have to always do a A formal punya proper. A tu lah, formal. yeah, proper. Formal. Uh, Hmm. okay, this is one Betul. point that saya nak highlight kepada adik-adik lah. So this is what happened in the digital workspace. Okay, the second point, productivity. So yang ni saya dah highlight tadi, Microsoft 365, Google Workspace. Okay, this is a productivity tool yang kita perlu take up. Kalau kata tanya, bukan hari ni, kena 2 minggu lepas lagi kena tahu lah. Okay, productivity kita kena sentiasa improve this skill so that kita can do a more better work lah, important job lah. Basically, kenapa perlu productivity ni? Because bila the moment kita do proper punya task, proper punya tool, contohnya Microsoft Excel, dan kita dah do some formulation, then kita can spend time more towards a better punya important punya role lah. So this apa yang dimasukkan sebagai productivity. And I believe to get a better result, right? Better Yeah, output. correct. Productivity. Yeah. So the third one, collaboration. So basically collaboration is one area that all of us kena get involved. Seperti yang soalan yang puan yang awal tadi. So bagaimana we mesti Yes. nak improve. So we have to do a collaboration, proactive collaboration with anyone. So kita jangan lihat contohnya katakanlah certain vendor, certain partner, they are they are changing us towards a different technology. So we don't look on that angle. Tapi kita have to open our mind to do even though macam contohnya competitor, mereka ada produk mereka. So mereka nak perkenalkan kepada kita. So we have to take up their ideas. Maybe their ideas is good to us to improve some areas dalam kita punya task ke, dalam kita punya pengajaran ke. So we have to twist the I rasa saya rasa lah dengan bila kita ada trend IT, we have the digital workplace ni, workspace ni, itu yang menunjukkan kita boleh ada dekat sini sekarang. Kalau back in I think early 2019 before COVID, kita kena invite Encik Faris to come to our university, our campus. Kalau Encik Faris tak ada masa, memang tak boleh jumpa lah Encik Faris. But now we have collaboration like this because of this IT trend. Betul tak? Yeah. Betul. I sangat memang saya rasa itu adalah sebenarnya impact positif. Impact positif daripada COVID. Betul, marah yang cakap macam tu okay, COVID tak suka. Tapi bila kita melihat kepada kesannya, after tu we have digital workspace and so on. So saya rasa itu adalah kesan baik untuk kita dalam isu pekerjaan yang beginilah, collaboration dan sebagainya. And yalah, ini salah satulah positive impact sebenarnya. Okay? So just to tambah in terms of tools okay, contohnya katakanlah adik-adik yang menggunakan Google Meet. So sesama rakan-rakan Google Meet, Zoom atau Teams. So contohnya macam company saya, kami gunakan Teams, Microsoft Teams. untuk do a communication among us. So mungkin adik-adik menggunakan Google Meet. So this is a collaboration dan adik-adik di luar sana boleh discuss dengan rakan-rakan, katalah rakan-rakan UiTM di luar sana, di Shah Alam, di Terengganu, di mana-mana sajalah. So kita maximize it. So kita do a more contohnya katakanlah mesti ada some event macam hari ni kan. So event dengan external party. So this collaboration is a very nice lah. Memang sangat berguna lah kita kata kan, beneficial to us macam tu. Betul. Okay. So another point saya highlight on the sharing. Okay, why sharing? Okay, contohnya sharing, this is two area that kita can do sharing. Basically in the portal and also the menggunakan cloud services. Okay, contohnya kita menggunakan tool seperti Google Drive, Google OneDrive, so any katakanlah Dropbox. Okay, this is a tool yang kita pakai so that kita can what we say that kita akan memudahkan kita improve our output nantilah, output tugasan kita. Okay. Betul. Then crowdsourcing actually is a way we get the data dalam bentuk pools
survey. Mm-mm. So dalam area digital workspace ni, this is one area that kita perlu kuasai lah. Contohnya katakanlah adik-adik pelajar yang terlibat dalam project assignment di luar sana yang perlu buat survey. Katakanlah dapat do some survey to external party untuk dapatkan maklumat pembelajaran. So this area make sure that we take care lah. So crowdsourcing. Kalau nak tanya saya tool, banyak tool di luar sana. For crowdsourcing, okay. Okay, next application. Of course, this is a application area where the way application is delivered now daripada client server base now dah kepada online mode. So kebanyakan most of application now they make it online so that they allow accessible anywhere. Reason why? Because nak memudahkan ni lah pengguna lah. Contoh application katakanlah sistem cuti. Ataupun sistem pendaftaran pelajar. So kebanyakannya dah menggunakan online platform untuk membantu. So that kalau tak puan, kita nak kena data pejabat, nak hantar physical dokumen, nak dapat sign ni. Sekarang semua dah online dah. Okay, the last one is yang point ketiga, mobility. So of course lah, trend terkini have to be mobility lah. So this is a criteria yang perlu ada. So contohnya maksud di sini application ataupun anything, so kita have to be connected lah. So kita can use with any devices. Katakanlah kita ada smartphone, kita ada laptop, kita ada Surface ke. Then kita should be able to be connected anywhere. So of course lah, bila dah masuk ke dunia digital ni ada pro and con lah. So connya kita always connected. So that's another topic lah puan. And then of course the social interaction. Tapi bila kita cakap tentang trend IT and then kita pula di bidang teknikal, kita tolak tepi sekejap lah yang tu, betul tak? Because there are more beneficial ataupun benefits compared to kita punya cons lah sebenarnya. Kan? Cons tu atas diri kita lah sebenarnya. Okay, so another area yang saya nak touch dalam transformasi digital ni, so there is a alignment to happen lah. So mungkin adik-adik tak nampak lagi apa sebenarnya yang saya nak cerita ni. Tapi alignment maksudnya people, process, technology. This actually is a framework lah. So dia ditekankan untuk memastikan perubahan kerja berlaku dengan jaya. So meaning to say that bila kita jump to get the latest trend, latest technology, so kita kena ubah mindset people. Kita ni lah macam saya contohnya. Saya kena share presentation online macam ni kan. So saya kena fikir macam mana saya nak conduct. Okay, how to get and how to attract kan? How to attract. So kalau clear sila jawab nombor 1 dekat ruangan chat. Itu pensyarah kita macam tu lah kena tanya. Okay, audience adik-adik clear dapat something boleh type di ruangan chat saya nak tengok boleh tak? Cuba type nombor 1 kalau clear. Okay, kita punya audience, if you clear about our discussion, okay, type 1. Saya just nak make sure saya tak shock sendiri puan. Tapi saya seronok dengar ni. Okay. Okay, mana kita punya audience? Tak ada boleh kita ambil masa? Ada tak ni? 1. Okay, ada. Kita ada respon. Okay, alhamdulillah ada Ada. Clear about our discussion, okay? Alright. So second point actually apabila kita nak lakukan perubahan, so kita get involved dalam trend terkini, so kita have to change our process. So seperti mana yang saya mention tadi, contohnya katakanlah kita nak buat submission, katakanlah pendaftaran pelajar. So masa zaman saya daftar, saya kena hantar hard copy puan. Saya kena datang ke universiti, hantar print, scan, lepas tu kita physically kena stamping. So this is how we the evolution of the process, right? So bila kita dah jump ke digital transformation ni, so process change. So now adik-adik mungkin katakanlah nak daftar, mungkin daftar online ataupun nak join event universiti, kena daftar kan? Yang ni ada daftar kan?
Ada. Okay, so Online. ada Online. online form. Yeah. So the process is change. So kita nak tak nak kita kena masuk online juga. Kena masuk Google Yes. Form, Microsoft Form untuk register. Mm-mm. Mm-mm. Okay. Dan kita tak perlu lagi physically datang ke office untuk register. Which is memudahkan kita lah. That's true. So the third one actually is technology. Okay, this three untuk adik-adik for your information, this is the framework which is memang di recognize di internet, even kalau search PPT framework. So this is a process yang kalau kita ada di skill, the knowledge, we are valuable in the market. Okay, people, process, technology. Okay, trend IT memerlukan anda mengetahui komponen-komponen ni. So bagaimana kita nak integrate di tengah-tengah ni lah. Basically, these three area ni, kita interconnected each other. So, kita tak boleh, katakanlah hari ni, saya menggunakan platform contohnya YouTube channel YouTube. untuk share. Tapi saya tak tahu nak apply macam mana nak share. How to Tak use, boleh. how to Saya use. Yeah, how to use. Then saya kena tahu bagaimana saya nak interact dengan you all. Okay, sila komen. Okay, so these three element is very nice. Untuk kita kena tahu, wajib tahu bagi saya. Okay. Yelah, maksud Cik Faris tu kalau kita ada teknologi, kita as people, kita ada teknologi but we don't know the process, so tak boleh juga nak jadi. Kalau kita tahu kita ada dan kita tahu the process but we don't have the technology, pun tak jadi juga. So that's why we need to align these three component to make sure that kerja tu boleh berlaku dengan jayanya lah. Itu maksudnya kan. Yes. So sama juga untuk adik-adik di luar sana, untuk adik-adik pelajar ni. So walaupun adik-adik sekarang ni masih katakanlah first year, second year ataupun third year. So make sure that cuba do some alignment dalam tugasan kerja ataupun assignment dalam thesis ke nanti. So make sure that kita gunakan teknologi, then kita improvise the process, then kita do a proper macam contohnya katalah kita whenever we share, contohnya katalah adik-adik do presentation to lecturer, so assignment presentation. So gunakan tiga-tiga komponen ni, then lecturer akan tahu wow. So you are aligned with the current process, current trend. So nampak something lah. So for me is a masa zaman even tak tahu, saya tak sure puan zaman dulu kita tak ada kita main jalan je. So adik-adik for me honestly saya cakap adik-adik actually sangat bertuah. So kalau dapat learn this even three component ni, you are very lucky lah to get. Macam saya, it's a take berapa lama saya nak faham this area. So kami kita dalam dunia pekerjaan ni, kita nak faham macam mana ni nak align ni. So it's quite challenging. So kita hanya nampak bila kita berada dalam alam pekerjaan ni. Betul. Okay. Dan berada dalam situasi tersebut that we need to use it. Lepas tu barulah kita mula belajar kan. Betul. Yeah. Alright. So there is few slide, last slide. Actually saya tak touch pun technical Saya just kita relate, kita cuba masuk. Kita bukan minda lah kita hari ni sebenarnya kan. Kita bukan minda kepada kita punya peserta kita hari ni tentang teknologi, tentang IT yang macam tu. Okay. So now barulah the real story. Okay, basically Puan, this is few slide, I think one or two more slide lah. Basically saya tak touch detail lah. So kita go on surface so that we get understanding today. So this area so that kita tahu sebenarnya this is happen dalam market sekarang, dalam IT environment. Okay, the first area, cloud computing. Basically this is so called my forte lah. So area saya. So saya akan why saya put asterisk basically untuk elaborate more lah. So another two area actually saya tahu tapi saya tak akan touch in detail lah. Tapi untuk adik-adik is very important. So you have to decide nanti. The second point, cyber security. So another one, the third one actually baru kita masuk kepada technical. Okay. Tapi these three sebenarnya relate kepada ada 3 slide tadi yang saya share. Apa yang berlaku dalam negara kita. So that you can relate big data. Okay, big data
sebenarnya statistik, cyber security Ah, sebenarnya kita nak protecting our information, and cloud computing sebenarnya related to infrastructure, cloud services. So kita boleh relate easily lah based on saya punya the first 3 slide tadi. Okay, the first one, so saya akan touch I think on the cloud computing lah. So nanti saya akan jawab lah. So kita akan run through soalan Puan. Okay, boleh? Okay, kuasai teknologi cloud computing. So apa yang dimaksudkan dengan cloud computing? So saya explain, this is a trend yang happening now dalam market. So actually is a IT conventional yang digantikan dengan teknologi baru seperti virtualization. So apa yang dimaksudkan dalam virtualization ni, meaning to say that, contohnya, okay, katakanlah apa yang saya nak kaitkan, okay, contohnya sistem di UiTM, okay, katakanlah sistem perpustakaan, okay, perpustakaan sistem, okay, let's say UiTM Johor ada team yang develop application locally di kampus Gamat. Okay, now the direction change. Now we have to visualize it, kita move to the cloud. So now kita nak kurangkan operation cost, kita tak nak maintain hardware. So kita kena cari option lah, which is cloud environment. So we need to say that kita nak pindahkan infrastruktur kita kepada environment baru, which is kita tak perlu lagi maintain hardware. Justru dalam the third point ni, kita ilmu cloud computing ni, okay, saya ulas balik okay, dia the third one sekejap. Okay, basically apa yang berlaku, daripada conventional way kita manage application, so we are moving out. So kita physically kita dah tak nampak, tapi kita kena faham physical tu how it works. So it's important. So kita tak boleh, contohnya katakanlah kita nak, ada satu soalan tadi saya perasan, macam mana kita nak faham cloud computing. And then the cloud infrastructure. Mungkin kita boleh pin sekejap sambil-sambil Cik Faris ke atas tadi, soalan tadi ke atas, boleh kita tengok tentang cloud computing infrastructure atas tadi, sambil-sambil Cik Faris explain, mungkin atas lagi. Sekejap saya sedang tengok another one, I think another one. Ada satu soalan saya perasan tadi. Yes, this one from Ashraf Daniel. Mungkin kita boleh pinkan soalan ni sekejap. Okay. How can students learn more about cloud computing and gain practical experience in deploy and managing cloud infrastructure? Sebab bila kita sebut tentang virtualization, kita betul lah tu, soalan tu berkaitan lah nak deploy and manage the cloud infrastructure. Mungkin boleh relatekan sekali lah Cik Faris with this question. Okay. Alright. Okay, it's a good question. Okay, this is time kita jawab lah soalan ni. Boleh nampak tak? Nampak tak screen? Boleh respon? Okay. Okay, untuk jawab soalan Cik Ashraf tadi. Okay, untuk kita move to the cloud, so we have to understand first how it works in physical environment. Okay, contoh saya bagi satu analogi yang mudah. Mungkin Cik Ashraf ada menggunakan, okay, kita have our own computer, our own laptop. Kita nak do assignment. Contohnya katakanlah kita do Joomla website. Okay, ni saya relate kepada adik-adik Okay, kita install dalam kita PC kita install let's say Apache, MySQL services, dan kita run dalam Windows kita, dan kita ada Windows let's say Windows 10 atau Windows 11. Okay, then kita enable services, kita run, dan kita nampak page. So kita buat customization, kita make it a form, then kita buat login page, kita tengok reporting, then kita do advanced, katakanlah kita do some calculation. Okay, that's actually the analogy yang paling senang kita nak faham. Kita kena faham dulu on-premise punya infrastructure. Okay, to relate back to the cloud, basically it's the same. Cuma apa yang beza kat sini, server yang kita deploy tu tak berada physically di depan mata. Kita local manage host outside. Kat dalam kita punya tu. Contohnya katakanlah Cik Ashraf tadi install Apache MySQL dalam local PC. Now kita tak deploy di local PC kita, tetapi kita subscribe. Kita gunakan another hosting outside di internet. Okay, dalam example saya ni, katakanlah kita menggunakan Microsoft Azure.
So Microsoft Ah. Azure, AZURE. This is a provider, cloud provider, yang mana kita boleh subscribe services. Contohnya kita nak subscribe entire Windows, termasuk Windows operating system, ataupun kita hanya perlukan application saja. So okay, the moment kita dah move ke cloud, kita dah tak nampak hardware. So untuk newbie bagi katakanlah adik-adik yang baru melangkah masuk ke alam pekerjaan, katakanlah adik-adik nak start to the cloud, actually it's quite challenging lah kalau tak nampak physical. Okay, for me, kita should start first with any hardware on the premise, yang di depan mata kita first. Then kita do deployment. Then whenever kita move to the cloud, so kita dah faham. Okay, sebenarnya sama je. Contohnya katakanlah di cloud, the moment kita do subscription, katakanlah kita bayar package untuk mendapatkan Windows services, MySQL ataupun Apache, whatever lah. So the concept is sama. So basically cuma OS kita berada di luar sana lah. Kita tak nampak kat mana physical. Which is kita tak perlu tahu pun. Kita pakai virtual machine lah, virtual machine. Kita guna sama, but then not on our host lah, on our local host. So this is the first start. Then you adik-adik Cik Ashraf atau anyone lah boleh should start lah. So contohnya dalam gambar ni kan, so kita should understand the physical first, then kita know that how kita manage dekat cloud infrastructure. So if let's say saya bagi dia boleh puan, kita boleh directly go to cloud, tapi kita akan take time untuk kita memahami, unless kalau kita dah ada experience. So is it based on saya punya experience, most of juniors engineer, so junior yang join my team, so basically they quite have a challenge time lah. Sebab mungkin tak nampak kot. Yes. Kan? I think that's the issue lah sebenarnya. That's why dalam kita menguasai trend IT ni, the latest trend, so always kita do comparison, what the analogy that kita can relate. So dalam kita punya life, that's why saya keep relate dengan COVID, macam mana COVID impact kita punya digital transformation. Then kenapa scammer, cyber security is one area yang penting. So kita tahu apa yang berlaku, then barulah kita boleh relate pada any technologies. That's true. So hopefully menjawab soalan Cik Ashraf. Ya, Ashraf, Daniel boleh menjawab soalan? I think kalau I boleh relate sikit lah, bila kita kata kita nak fahamkan tentang cloud computing, salah satunya mungkin bila student kita dah belajar, kalau diorang dah belajar operating system, bila dia belajar tentang OS tu sendiri dan nampak how to employ benda tu, insyaAllah boleh faham, and then boleh go further lah tentang cloud computing and also cloud infrastructure ni sebenarnya. Kan? Sebab yelah, bila kita nak fahamkan, contohnya salah satu component of cloud computing, kita kena step by step. Kalau kita nak terus, like what you said lah, kalau kita tak faham on the physical part macam mana, and it's difficult for us untuk kita imagine dalam cloud computing itu sendiri. So I rasa soalan tadi rasa menjawab, tapi Cik Ashraf rasa menjawab ke tidak? I rasa okay. I rasa analogi yang senang untuk difahami bila Cik Faris explain tadi itu sebenarnya. Maybe saya bagi satu lagi example. So contohnya katakanlah now kita do sharing data in mostly Google Drive, OneDrive. So these two yang common lah dalam work environment. So contohnya katakanlah kita ada Gmail account so kita share data kita punya presentation dalam Google Drive. Then kita present directly daripada Google Drive. Okay. So that is a part of cloud computing. So kita understand, okay, sebenarnya Google Drive ni dia tak ada dalam kita punya local PC, tapi dia ada di luar sana. As long as kita connected, so now that actually is a part of component dalam cloud lah. Yeah. Betul. Okay, harap boleh ni. Mungkin satu lagi kita boleh pin satu lagi soalan yang berkaitan dengan cloud computing from Zam Zikri. Mungkin kita boleh tengok sekejap, Cik Faris.
How can cloud computing help students with limited resources or funding to access the technology they need to succeed with limited resource? I'm not sure what kind of resources to be mentioned here. Um, Funding mungkin dari segi nak bayar premium lah kot, ke apa? Kalau Oh, okay. Okay. kan lagi sekali boleh nampak tak? Mungkin again mungkin kita boleh pin lagi sekali yang Zam Zikri punya soalan. Okay, limited resources or funding to access the technology they need to succeed. In term of storage ke? Is it in term of storage ke, Zam Zikri? Are we talking about storage? Ataupun mungkin Cik Faris boleh Okay, try to saya ulas okay. interpretation. Okay, basically from my understanding, okay, basically mungkin Cik Zamdi is a student kan? Okay. Okay, I believe contohnya student lah. okay, maksudnya okay, all of us faham. Cloud, whenever kita sebut cloud, it's a subscription based. Subscription based meaning that kita kena bayar lah. So of course lah kita kena bayar dan kita kena spend monthly ataupun yearly. Tapi sebenarnya kita jangan cloud actually dia also provide the free tool, free punya version. So macam for me, limited. I always use the free. Kita always start with free one. Okay, betul. Katakanlah whenever kita feed that. Okay, for my example okay, saya menggunakan Microsoft Office 365. Microsoft 365 actually is a productivity tool yang mana saya dapat Word, PowerPoint, Excel, etc. lah, ada few more lah. Okay, so saya do a monthly payment to subscribe that services. Okay, because I know that this is a very useful tool. Then saya tak perlu fikir untuk upgrade punya fee. So they are doing upgrade online whenever there is a new patch. So untuk adik-adik ni, katakanlah adik-adik student, start with a free version first. Contoh kalau katakanlah tak available on Microsoft, can go to any third party. Contohnya katakanlah Google is another option lah. So saya can share where we can use Google Spreadsheet, Google Doc, Google Slide. So there's a cloud services yang available outside there, then free some more. Dia dapat 15 gig ya puan. Saya rasa 15 gig space. So more than enough. More than enough untuk kita explore and do some advanced punya work. Even katakanlah in term of provider cloud contohnya Microsoft, they also provide us the free version. So we call it trial. So normally trial they give us 1 month, 2 month ataupun 12 month punya duration. So we just use that untuk kita kick start. So don't worry about the funding, limited resources. So they are giving us the full, kadang-kadang dia bagi full masa trial ni. So dia bagi kita guna sepenuhnya lah. So kata-kata kita berminat, kita subscribe lah. So terpulang. Dan katakanlah dalam environment student, let's say you all ada certain period, you all kena present some advanced punya katakanlah cloud punya project. So you can subscribe for within that period kan, yang mana you there is a tip kena PMTP kita masa bila kan. Okay, so hopefully menjawab lah soalan ni. Harap menjawab lah. Tapi kalau sebenarnya you are talking about the storage dan sebagainya, I think cloud computing ni membantu sebenarnya. Yes, yes. In term of storage lah. Kalau kita cakap pasal tu lah. Okay, ada lagi tak kita sebelum Cik Faris terus kepada kategori lain, ada tak yang berkaitan dengan cloud computing? I think I have one. This one, the complex software. Oh, maybe ini after this kita boleh masuk. Yang last tadi I tengok kita ada satu soalan berkaitan dengan cyber security and cloud computing, and then and that one I think kita boleh masukkan together with cyber security nanti. Yeah, actually ada I think 1 or 2 more slide. Okay, saya just kita go to the slide first. Okay, kita proceed with the slides and then after this we go for this question. Okay, so basically fokus untuk few slide ni basically on the cloud computing lah. So untuk menjawab tadi soalan Cik Ashraf tadi dan yang lain,
So bagaimana kita nak adapt cloud computing dan kita nak integrate with cyber security or big data. Okay, basically kita ada area yang kita kena tahulah. So basically for me actually kita kena faham fundamental. So fundamental kita always go to basic. So contohnya katakanlah kita nak deploy application, kita nak manage infrastructure, kita nak manage cloud environment. So kita kena tahu apa hardware yang available. So kita kena tahu bagaimana rupa hardware ni. So dua gambar ni basically ni adalah server. Yang second one is a switch. So switch untuk networking lah, so then on the perisian pula, so kita get idea on the Microsoft 365. Ini sebagai example scope yang so called under cloud computing . So this is basic yang saya highlight so that kita tahu we can do this as a starting point lah. Okay, system. Okay, GST, MySejahtera. Okay, kenapa dua ni? Actually this the left one actually is the one that saya experience. Saya just share here. Saya experience end-to-end project delivery for GST project lah. So we are the one that experience daripada beginning sampailah this product launch to public. So alhamdulillah we know how critical it is, how the system contribute back to the nation. So saya bukan promote minta maaf saya tak promote tapi saya just share my personal experience implementing the large scale system. Yeah. So MySejahtera is another one that which is another so called is a huge system juga for me because the complexity of the system, the integration behind. Then the next one is pengurusan pusat data yang related to cloud computing. Okay, menjawab soalan tadi, for me pengurusan pusat data ni meaning that, okay, kalau kita nak faham cloud computing, sebenarnya cloud computing ni dia reside dalam pusat data. So dia actually similar lah. Contohnya macam saya cerita tadi, saya ulang balik, Microsoft dengan AWS, mereka take initiative untuk deploy data center in Malaysia. So they want to provide the services, cloud computing services for us lah. So yang mana mereka perlu pusat data. So mereka perlu letakkan hardware mereka di sini. So then barulah kita nampak cloud computing lah akan berlaku lah. Ada server, kena ada server semua. Then khidmat nasihat. Then the last one actually operation. Okay, in the cloud environment, so yang 6 ni actually is a fundamental yang kita boleh tengok to move on to the next stage which is more advanced in the cloud computing, cyber security and also dalam big data lah. So saya just focus on this one. Okay, so I think just slide daripada saya lah Puan. So saya nak menjawab lah soalan ni. So saya tak touch, saya cuba ulas lah untuk cyber security dengan data. Okay, now is 3:54. I think this best session lah kot untuk kita terus menjawab soalan-soalan audience kita. Saya takkan bagi soalan lagi. Kalau saya bagi soalan 4:30 pun kita tak habis lagi. Alright, so we go for boleh kita pinkan satu soalan from, yes, kita start dengan this one lah. Okay. Lepas nanti kita naik atas, ada satu soalan tadi. So kita go for this one first. Bagaimana cloud computing boleh mencegah daripada cyber security? Oh, ataupun you nak kata bagaimana cyber security boleh membantu help to protect lah basically. Help to protect. How cyber security helps to protect the cloud computing, I guess the question would be. Yeah. Right? I think so. Okay, basically there is a 3 pillar yang saya mention tadi. Cloud computing actually is a one area, is a platform based. Okay. The second one cyber security. This is the second area. Yang actually what cyber security ni sebenarnya we are doing we are protecting, we are what's it called? Kita mengaplikasikan proses kerja supaya kita dapat protect our cloud infrastructure. So cyber security actually is an area that we have to know how to make sure that our environment is secure, our data is secure.
So tak kira lah di cloud environment ataupun on-premise environment. So this knowledge on the cybersecurity, we are helping technical yang manage infrastructure ni supaya kita sentiasa protected all the time. So for me, Mhm. so that's my answer lah untuk this question. And definitely when we have this cloud computing infrastructure, kita memang akan ada satu on the security part, memang kita adalah on the methodology, ada Yes, teknik, okay, yes, dan itu definitely dia duduk bawah cyber security lah, network and yes, security. correct. Okay, so harap apa tu MDJ, wow, boleh faham lah, okay, alright. Yeah. So mungkin kita boleh pin satu lagi soalan berkaitan, yes, here from Muhammad Lezam Lehat, Encik Lezam. So, what are some of the skills and competencies that lecturers will need to develop to effectively teach and manage cloud-based courses? Okay, mungkin CL ni sekarang dia tengah nak develop dia ataupun dia nak mengguna pakai, okay, cloud-based Okay. courses. So, mungkin Cik Faris boleh bagi sedikit pendapat? Okay, in terms of skill wise, so for me, kita should go to basic first lah. So the first thing is actually kita ada the few areas lah dalam cloud infrastructure. So Cik Lizam boleh choose which area yang kita should start. Okay, contohnya kita ada infrastructure as a service component. So there is a platform as a service. Ada ni actually another topic lah kalau kita nak go through. Tapi saya just briefly kita should start which area yang kita nak focus. Okay, untuk which audience. Contohnya katakanlah saya refer kepada student, katakanlah student networking Okay, example student networking. So they have to know the network end to end. So of course they have to know on the infrastructure. So dalam cloud computing, specifically on the infrastructure side, so we can choose that option untuk start untuk learn or explore how we can share this skill and make a proper content so that we can share with the student to improve the networking network student. Okay. So Okay. let's say katakanlah Cik Nizam on the application side. Katakanlah Cik Nizam is a application owner. So there is another level which is a platform as a service. So look into that area, then lihat sama ada how far that Cik Nizam required to manage that application. Is it under software level ataupun on the coding level atau database level? So there's another layer. So there's another, the third one actually infra, platform as a service, software as a service. So we look into that angle. So then we have to know the audience that require lah. So from there kita boleh identify, because even dalam infrastructure as a service ni, this is a huge component untuk kita belajar lah, untuk kita explore more dalam cloud environment. So part of it is a cybersecurity as well. So I rasa kalau Cik Lezam tadi mungkin kita boleh buat satu lagi session dengan Cik Faris ataupun pihak industri untuk kita collaborate lah untuk dapatkan ilmu lebih lagi on how to manage. Okay, okay, so Cik Faris, I think we have one last question. Mungkin kita nak menjawab soalan from Ahmad Naufal Hamdan. Mungkin tak ada kaitan dengan cloud base dan sebagainya, but then I think students sangat berminat how do computer scientists and software engineers work together to design and develop complex software system. Okay. And then what are some of the key challenge they face during the development process? Oh, diorang berminat nak tahu ni kalau computer scientist, software engineer macam mana. Selama ni tahu software programmer je kan. So maybe you boleh bagi sikit ni jawapan. Okay, there's a different area daripada saya. Okay, saya cuba ulas lah. Okay, bagus soalan ni. Okay, computer scientist ni basically they are doing the data mining, so dia apa? Dia more on data lah. Basically okay, bagaimana mereka ni nak bermula basically first seperti mana yang saya cakap tadi, so data is very important untuk data scientist lah. So we call data scientist, whoever that terlibat dalam data
we have to know data is a two area lah. So structured and unstructured. So untuk kita move to that area, then to work with a software engineer pula. So do two things Software engineer is a separate thing. So computer scientist is another area lah. So Yes. how kita nak merge lah? This is soalan ni kan tadi. Kan? Macam ni how they work together. Susah ni soalan ni. Nak work No, together. I think sebenarnya dia based on project. Kalau kita nak kata kalau computer scientist ni you memang play around with data lah. Okay? Betul tak Cik Faris? Kan? Computer scientist memang kita nak tak nak kita play around with data. So to answer it generally tu mungkin dia tak ada fix answer lah. Dia tak ada fix basically, answer. I have experience with this scenario lah because mungkin saya boleh relate lah. So actually is a software engineer, dia rely pada data ataupun whatever the information they get so that they can properly deploy lah. So that's how to merge these two component, these two group. So basically we have to know the actually business requirement lah. So basically the starting point should be what is the goal of the kita punya project or the client ke. So what is the outcome yang expected daripada mereka lah. So from there kita kena betul-betul faham, even software engineer, computer scientist, they have to know what exactly the client want lah. Then from there, so we have to get all the information from the client or from end user. So make sure they are correctly interpreted by computer scientists and also software engineers. Because the moment software engineers start their work, kalau silap so can you imagine the system we have deployed? Actually I'm talking about kalau kita gunakan framework waterfall so we have to redo the cycle. So it's a headache to software engineer. That's why sometimes software engineer dia dia bertelagak. So because of the requirement not properly defined. Okay. Tapi it's okay. Even though there is a mistake on that happen, so using the framework, the latest which is agile punya methodology, so the process actually we can improvise it. We can do some improvement on that. So whereby dia sebenarnya to merge these two group even dengan technical group, so process actually the methodology actually is a play role untuk kita make sure that kita can be integrated each other. Contoh saya cakap ni, kalau kita menggunakan framework yang lama, then the moment ada data incorrect data from the daripada scientist, daripada whoever that responsible to that, so the process will be more longer. Tapi with the new process framework, so we can tackle that. So pendek kata, siapa je yang nak terlibat, whoever person who in charge in the project tu bergantung kepada what requirement. Satu, analisis tu penting, dan selepas tu baru kita tahu who is the person should be in our team. So as what we said, dia bergantung pada projek lah, apa output yang kita nak dapatkan. And then Cik Faris, kita ada beberapa soalan tapi kita pun dah tak ada masa untuk kita nak teruskan lagi. So nanti mungkin kita boleh jawab dalam ruangan chat YouTube Mungkin kita boleh menjawab beberapa soalan lah bukan live, secara live, tapi kita akan cuba menjawab dalam ruangan chat YouTube nanti. Kita pun dah sampai ke penghujung webinar kita, dah 4-5 minit, and Alhamdulillah rasa semua kebanyakan soalan dah terjawab. Dan mungkin saya bagi masa mungkin 2 minit untuk Cik Faris kalau ada apa-apa pesanan. 2 minit Cik Faris, pesanan nasihat, kata-kata akhir untuk berkenaan dengan tajuk kita hari ini, IT trend nowadays, what should you prepare. 2 minit Cik Faris, jangan lebih. Okay, saya dah minta 5 minit dah. Okay, basically okay, it's a good session today, Alhamdulillah. So hopefully menjawab persoalan tadi. Cuma ada satu soalan saya nak jawab lah Puan, boleh? Dalam cabang IT, cabang mana yang beri pendapatan terbaik? Okay,
cabang IT yang memberikan pendapatan. So okay, we are talking about the income lah, monetary. So tertinggi. So actually these three area, kalau kita jump into it, into these three area, insyaAllah kita are demanding dalam market. So that's why saya cakap kalau saya tak belajar cloud community, saya tak explore let's say Microsoft Azure, saya akan lost lah. So saya akan lost my value lah dalam market. Tapi I have to do that. Tapi kalau anda semua take up any of these three, actually jangan risau dari segi value anda, even price anda akan tinggi lah. Because we are specialized on that area. So untuk jadi specialized, of course lah kita have to know technical, planning, design, implementation, everything lah. Okay, just menjawab lah soalan tu. Okay, mathematical knowledge, okay, whoever yang tak terlibat dalam dunia IT tetapi nak belajar these three area is fine, okay, it's a good to learn. Actually dia bukannya restrict or rigid to IT folks only, tapi anyone can learn. I have my friend yang dalam bidang mechanical tapi dia belajar cloud Azure, so they picking up, so they know. Then this guy actually valuable to dia punya company. So even the mathematical or any science ke, any area lah, so you can learn these three area. Okay. So okay. For me, silakan. Okay, maybe the last one lah. So keep make sure that kita align dengan trend. So bukan setakat whatever that yang not entertainment only, tapi productivity actually one of the area yang kita kena juga mahir. Technical, this area tak semestinya kita advance, tapi kita tahu, as long kita tahu, then it's a good enough already. Then always do improvement to our our work, our our community on our whoever that connected to us lah. So with our skill, so make sure that lah. So for me, always give back lah. Okay Puan, saya rasa itu sajalah. Nanti kan tak habis ni interview session. Okay, I rasa kita ada second session ni kita ni. Okay, so link kehadiran untuk para peserta boleh dapat daripada kita punya screen pun ada sekarang link kehadiran, ataupun di kita punya komen YouTube dan juga Facebook, dan juga mungkin boleh scan QR code ni. Okay, so akhirnya kita telah pun sampai ke penghujung webinar. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada panel kita yang sangat berpengalaman, Encik Nik Muhammad Faris bin Nik Muhammad Syukri, di atas perbincangan dan perkongsian berkaitan tajuk IT trend nowadays, what should you prepare, bersama kita pada hari ini. I think perbincangan dan perkongsian yang sangat berguna untuk kita semua. Dan terima kasih juga kepada semua peserta di atas penyertaan aktif anda, di atas soalan-soalan yang diberikan, di atas respon yang diberikan. Semoga webinar ini memberi manfaat kepada semua. Saya nak pantun sikit lah sebelum kita habis. So bunga dedap di atas para anak dusun, pasang pelita, kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. So jadi belum terlambat untuk saya dan juga tim Jawatan Kuasa Korporat Media dan Alumni KPPIM UiTM Cawangan Johor untuk mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua, dan semoga kita berjumpa lagi di webinar akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye Cik Faris. Bye. Terima kasih semua. Selamat Hari Raya, maaf lahir batin. Ya, sama. Thank you. Bye-bye.